Any idea? Tak pasti, Miss. Okay, so this one actually kita tengoklah sebab ini oxidative cleavage. Okay, maksudnya pembelahan karbon-karbon double bond. So since karbon-karbon double bond tu berada di dalam ring, so bila kita belah logically putuslah, dia tak jadi ring dah lah, dia tak jadi cyclic dah lah, dia jadi straight chain. Okay, so but not for this case here. Okay, sebab dia double bond berada di dalam ring ke? Tidak, Miss. Di luar. Yeah, di luar. Okay, so maksudnya dia akan cleave dekat sini. So dia punya shape yang ini masih kekal. Okay, so itu cara nak bezakan dia lah bila nak potong, tak potong, ring tu hilang ke tak. Okay, so this case double bond dekat luar, so dia punya cyclic structure will not be disrupted. Okay, and then this one, dia punya ni, C double bond O. Okay, kalau kita tengok ini ketone. Okay, sebab karbon dia attach dengan dua karbon. Ni karbon ni pun actually attach dengan dua karbon juga. So this is also ketone. So maksudnya karbon-karbon double bond tu yang kita punya produk alkin kita tu adalah structure yang macam ni. Okay, sebab apa dia macam ni? Sebab karbon ni inilah this one. Okay, dan CH3 tu yang ini, CH3 ini. Okay, and then ketone, so maksudnya carbon yang ini dah tak ada H. Okay, so betul lah. And this is also ketone. So this carbon, which is this one pun tak ada H. Dia bonded with carbon sahaja. Okay, so this is the structure. Okay, kalau kamu pakai cyclic, kamu pakai skeletal, you don't have to write CH3 sini. Tapi kalau dalam chapter 5 and above, okay, tak salah pun kalau kamu nak tulis CH3 sini. Tapi kalau dalam assignment kamu pakai skeletal, lepas tu kamu ada tulis CH3, tak boleh lah. Okay. Itu just sebab assignment tu dia memang nak yang betul-betul punya structure. Tapi dah yang seterusnya ni kita utamakan dia punya correct product dia. Okay, so that is for 2C. Okay, and then next one. Okay, this question ni style-style soalan exam lah ni. Okay, so if you read this question, let's say lah kamu baca-baca kamu totally blank. Okay, and kamu buat draft pun kamu blank juga. So maksudnya kamu kena do your revision awal. Okay, start awal. Okay, start from now. Kalau belum start tu tolonglah start. Okay, sebab kamu bayangkan if you have this kind of question in exam but kamu tak dapat nak tulis apa-apa. Memang kamu akan kosong je kertas kamu tu. So ataupun kamu tulis je sikit sini, lepas tu buka the next page. Saya tengok ramai juga yang macam tu. Okay, so for this kind of question, first thing adalah bila kita baca memang kita pening lah. So kita kena keluarkan the information, draftkan dia. Dia kata unknown hydrocarbon A, chemical formula C6H12 react dengan H2 under palladium catalyst. Lepas tu, okay, so panjang sangat ayat dia. So kita summarize dulu. Okay, so dia kata A hydrocarbon tu adalah C6H12. Okay, and then reacted with hydrogen over palladium. Okay, so ini H2PD. Okay, dan dia tak cakap produk apa. Hydrocarbon A also reacted with coal dilute. Kiranya sini adalah produk dia. Dia tak cakap apa label produk dia. Okay, and then hydrocarbon A reacted dengan coal dilute CaMnO4 to give diol B. Okay, so A juga dia boleh react dengan, okay, so plus CaMnO4. Okay, and then coal dilute. Tengok ni dia bagi hint dekat situ. Okay, so that's mean the ni kita kena label macam ni lah. Go coal dilute. So maksudnya inilah kan CaMnO4 OH minus coal. Okay, and then dapatlah B. And dia bagi clue B adalah diol. So what is diol? Apa itu diol? Ada 2 OH dalam compound. Okay, good. Thank you, Jel. Okay, so kiranya kalau kamu ada karbon-karbon, dia ada OH. Okay, OH yang bersebelahan lah. Okay, so that is diol. Okay, so kita dah dapat agak dah. Okay, produk dia macam tu. Okay, and then next one. When oxidized in hot acidified CaMnO4 solution, A give 2 fragment. A lagi. Okay.
Kali ni A ni reacted dengan KMnO4 juga, but the condition dah change. Okay, condition dia adalah acidified, so H+. And then dia kata hot, that's mean ada heat. Okay, so kena faham-faham lah macam tu. Okay, and then dapat produk dia, dia cakap produk dia apa? Give two fragment. Okay, so ada dua produk. One of the fragment adalah propanoid and another one is ketone C. Okay, so kita tulislah. So satu propanoid acid while another one is C, which is a ketone. Okay, so this is just our draft lah. Okay, kita tak fikir lagi apa dia punya structure dia. Okay, so for this one, you have to think lah. Kamu nak start dari mana? Nak start dari A ke? Nak start dari C ke? Nak start dari B? Nak determine structure ni. Start dari C. Yep. Okay, kalau saya start dari C ni lah. Okay, sebab if you want to start with A, okay, let's say lah dia kata C 6. So kamu pun buatlah macam ni, 2, 4, 6 carbon. Okay. No, the structure not necessarily straight chain like this. Okay, tak semestinya structure dia adalah straight chain because 6 carbon, it can be branch like this. Okay, dia boleh branch yang macam ni. Okay, so ada banyak possibility. So you cannot simply agak-agak what is A, tak boleh. Okay, usually kita akan start daripada kawasan yang kita banyak information, which is this part here. Okay, so let us start here. Okay, so first kita ada propanoic acid. Okay, so propanoic acid, propane, 3 carbon. Okay, so 3 carbon and then carboxylic acid. So C double bond O, OH. Okay, saya tahu kamu belum belajar topik carboxylic acid, but the basic one you should know lah. Okay, propanoic acid 1, 2, 3 carbon and carboxylic acid mesti ada double bond O, OH dekat hujung dia. Okay, so this is propanoic acid and then I have ketone C. Okay, there are 6 carbon here. Dekat sini dah ada 3. So maksudnya ketone kita ada berapa carbon lagi? 3. Yeah, logically our carbon should have 3 carbon juga. Okay, so 3 carbon. Okay, bentuk ketone macam mana? Double bond O di tengah-tengah. Double bond O kiri kanan mesti carbon kan? So if you imagine you letak your double bond O here, adakah jadi ketone? Tidak, dia jadi aldehyde. Dia jadi aldehyde because this carbon bonded dengan carbon, but this part here actually ada H. Okay, so this is aldehyde. Sebab saya tengok ada yang bagi jawapan macam ni Okay, tak boleh. This is aldehyde. So that's mean the only option is your double bond should be here lah, so that carbon-carbon dia keliling. Okay, so the double bond should be here, ketone. Okay, so kita dah ada 2 produk ni. Then kita tahu this is KMnO4 H plus heat ni, kita kena tahulah what kind of reaction is this. So baru kita revise tadi, dia adalah oxidative cleavage tu yang potong double bond tu. So dekat mana tempat bercantum dia adalah dekat tempat double bond ni. Okay, so kita pun tulislah balik agak-agak je. So kita lukis balik structure, this structure. Okay, ada double bond. Ini actually adalah, ni lah saya lukis sini tapi saya tak lukis OH tu. Lepas tu dia akan gabung with this part here. Okay, so kamu boleh buat dia macam ni. Okay, tapi kalau kamu rasa pening. Okay, so kita boleh cantikkan dia lah later on. Okay, so nak cantikkan dia boleh je. Ini 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Okay. So 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then the double bond is at carbon number 2. So it should be here. Okay, but don't forget we also have ini 1, 2, 3 sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, don't forget we also have the substituent methyl here at carbon number 2. So should be here lah. Okay, kalau kamu nak nampakkan structure A kamu tu cantik, so this is your structure A. Okay, so saya guna skeletal, okay kah? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, alright. Miss. Kalau ada yang, yes. Kalau guna condense, okay juga batu kan, Miss? Boleh, tak ada masalah. Condense boleh, nak campur condense, expanded pun boleh. Okay, tapi don't use expanded the whole, semua benda tu tak boleh. Bukan tak boleh, boleh tapi buang masa nak lukis H tu. Kalau kamu tak lukis H, dia jadi salah pula. Okay, so itulah cara dia. Okay,
And then that is A. Okay, A dah dapat. Ini kita contoh-contoh je. Ni bukan jawapan lagi. Kalau nak dapat markah dia ada cara menjawab dia, teknik menjawab dia. Okay, so dapat dah itu. Lepas tu next one, we can use A to find B. Okay, kita dah boleh dapat B dah. Okay, ini adalah one of the reaction yang saya suka sebab dia KMnO4 OH minus coal ni adalah reaction yang kita akan just tambah OH dan OH dekat carbon-carbon double bond tu. Okay. So maksudnya our B, okay, kalau our structure A look like this, okay, this is where the double bond. So kita punya OH kita akan berada di sini lah. Okay, OH and then OH. Okay, so this is your B. Okay, and this is C. Okay, so basically kita dah settle, kita dah dapat. Okay. Cumanya soalan exam, ini yang kalau kamu conteng lah. Tapi soalan exam kamu kena jawab betul-betul. Okay. So maksud saya jawab betul-betul sebab saya tengok adalah seorang dua je. Yang majority yang lain dah jawab ikut skema, memang sejibik dengan skema. Okay, that's mean kamu ikutlah tips yang saya bagi tu. So betul. Okay, so kalau dalam exam what you need to do adalah the first question dia tanya, what are the structure of A, B, C? Okay, so kalau kamu dah dapat figure out dia macam ni, tulis je lah. Okay, ataupun kalau kamu nak jawab B dulu pun boleh. Kiranya kamu nak jawab terus properly. Reaction ni dapat apa, ni dapat apa pun boleh. Lepas tu baru jawab A pun boleh juga. Cuma sediakan ruang untuk A lah. Okay, so dekat sini, your answer for A should be, okay, so you should draw the structure of A dulu. Okay, so this is 1, 2, 3, 4, 5. So ini A kena label. Okay, saya tengok ada yang draw tapi tak label. Okay, sayanglah kalau kamu draw tak label. Itu ibarat kamu tak menjawab soalan lah. Okay, sebab memang lecturer tu tak boleh marking pun sebab dia tak tahu yang mana A, yang mana B, yang mana C. Okay, sayang. Okay, so and then C ini. Okay. Kena label. Okay, so make sure saya tak 1, 2, 3, 4, 5. Saya takut terlebih saya punya ni. Okay, so Miss, this is your ABC, ya? kalau contohnya saya terus buat semua reaction lepas tu di bawah itu structure saya pergi label begitu je, Miss. Okay kata. Itu, okay, saya faham. Kiranya kamu jawab yang macam ni lah. Okay, so kiranya ini all the equations. Okay, so lepas tu kamu label je, lepas tu kamu tak jawab dah yang ni. Okay, dalam exam, markah dua benda ni adalah markah yang berbeza. So let's say lah, the first question A ni adalah 3 marks. Okay, so yang bawah tu ada berapa equation. So mungkin 3 to 4 marks lah macam tu. So kiranya kalau lah lecturer tu strict, very strict one, dia akan just give you mark for B je lah. Okay, so sebabnya kamu hanya buat equation je. Walaupun kamu label, tapi kamu hanya buat equation. So kamu hanya menjawab B. Kamu tak menjawab A. Dia macam tu. Kalau lecturer tu baik hati pun, dia nak tengok, oh dia kata ada ni A, ada ni B, ada ni C. Tapi tendensi untuk dia tersalah marking tu sangat tinggi. Maksudnya sebab you can imagine, dia nak bagi markah untuk equation lagi. Lepas tu dah habis markah untuk equation, dia nak bagi pula markah untuk structure. So maybe he or she will miss out some of the structure. Sebab saya sendiri pun macam tu. Kadang-kadang saya marking kan yang bukan ni lah. Saya marking, oh ada lagi markah yang saya tertinggal. Okay, so jangan crowdedkan dekat situ. Soalan bagi satu-satu, so dia ada allocate markah dia tersendiri. So it is better for you to macam, kalau macam ni buat B dulu pun boleh. Lepas tu tulis apa A dia. Okay, kena tulis. Itu my advice. Okay, Miss. Thank you, Miss. Alright. Okay. So settle yang tu. Okay. And then ini draft je Okay. So tak boleh guna untuk equation sebab equation tak boleh ni macam sengit-sengit macam ni. So equation kena macam ni lah. Okay. So as you can see saya letak dah A tadi. Okay. Ini kalau kamu perasan, ini saya tak pakai skeletal dah. Ini saya pakai condense. Tapi condense yang certain part saya expand kan. Okay. Ini maksud saya. You don't have to expand the whole thing. Kalau kamu rasa kamu tak cakap lagi, tak perlu nak expand the whole thing. Okay, ataupun kalau kamu, sebab usually I will do the expanded structure tu dekat part yang involve dekat reaction. Okay, so this one, equation ni, the first equation adalah reaction A dengan hydrogen palladium. Okay, although dia tak cakap what is product dia, tapi nak buat equation kena tahulah product dia kan. So ini adalah reaction yang alkene
tukar kepada alkane. Kalau kamu ingatlah dia punya reaction. Kalau tak ingat, kena refer balik ni. Okay, hydrogen, platinum ataupun you can add, dia boleh juga palladium, nickel pun boleh, okay, sebagai catalyst. So, apa yang terjadi adalah this carbon-carbon double bond, satu bond dia akan break jadi single bond and kita hanya tambah H sahaja. Okay, so yang this one yang red in color ni adalah yang masuk lah. Okay, sebab ini adalah addition reaction. Okay, so next equation adalah A reacted dengan ini. Okay, so ini A, KMnO4, OH minus, coal. Okay, and then dapatlah this product. OH yang masuk. Okay, and then label juga ini B, ini A. Okay, lepas tu A lagi reacted dengan KMnO4H plus heat. Dapat propanoid and C. Okay, so kena label. Okay, saya tengok ada yang buat equation cantik lah. Betul, tepat sekali. Tapi tak label langsung. Tak boleh juga salah. Okay, kena label. Alright. Ada apa-apa soalan kat sini? So far no question, Miss. Alright. Okay, kalau tak ada soalan, okay lah. Okay, so kiranya soalan macam ni kalau kamu rasa susah buat draft. Okay, lepas tu kamu tak tahu nak tengok chapter apa ni. Sebab kamu dah belajar banyak chapter kan. So, itu kamu kena tengok lah agak-agak. Okay. Ataupun you have to macam create notes yang simplified version yang macam ni. Okay, so that senang untuk kamu nak refer. Okay, so itu. Lepas tu apa benda dah? Okay, next one is this question here. Try this too. Okay, ini PSPM 2017-2018. Okay, so kamu tengok dia bagi nama structure. Dia tak bagi pun bentuk structure. So, that's why saya tekankan you should be able to draw structure correctly. Okay, so ini penting. Alright, so kita baca. Dia kata treatment of 2-bromo-2-metylbutane with water yield compound E. Okay, so ramai yang PM tepi tanya saya apa maksud this sentence. Okay, treatment ni maksudnya dia macam reacted lah. Dia reaction antara 2-bromo-2-metylbutane dengan water. Okay, yield ni maksudnya menghasilkan compound E. So, kita boleh buat kita punya ni structure kita 2-bromo-2-metylbutane. Okay, so this is the butane. Okay, 1, 2, 3, 4. And then at carbon number 2 ada methyl, at carbon number 2 ada bromo juga. Okay, so ini bromo, ini methyl. Okay, so CH3. Nak label pun boleh, tak label pun boleh. Okay, alright. And then reacted dengan water. Lepas tu dapat E. Okay, lepas tu dia kata dehydration of E give compound F and G. Okay, so E ni pula undergo dehydration. Okay. Lepas tu dia tak cakap dehydration tu guna apa kan. Lepas tu dia kata dapat F dengan G. Okay, so ini saya cakap dekat kamu, this reaction kamu belum belajar pada masa tu lah. Tapi sekarang kamu dah belajar. Ini adalah reaction yang kita panggil, yang kita akan dapat alkohol dekat this side. Okay, so maksudnya E kita adalah alkohol. Okay, macam mana terjadi? Basically this Br dia substitute OH je. Okay, sebab ini adalah haloalkane chapter 7. Haloalkane reaction dia adalah substitution. Okay, kita gantikan Br dengan benda lain. Okay, so E adalah alkohol. Lepas tu alkohol tu undergo dehydration dapat this one. Ini kita dah belajar. Okay, alkohol undergo dehydration. Okay, so soalan pertama dia minta state the reagent and condition used for dehydration of E. Okay, so apa reagent and condition dia? Jap apa, Miss? Apa dehydration punya reagent and condition? Concentrated H2SO4 under heat kah? Yep, good. Okay, concentrated H2SO4 heat. Okay, kamu nak tulis macam ni terus pun boleh. Ataupun kalau kamu nak spesifikkan reagent dia adalah concentrated H2SO4 and then dia punya condition dia adalah heat pun betul. Okay, alright, so mana-mana je lah. Tapi let's say lah you just write H2SO4 without the word concentrated, that one akan salah. Okay, kena ada perkataan concentrated tu. Okay, so itu sahaja untuk ni. Kalau kamu tak ingat, ni reaction apa kat mana ni? Okay, so alkohol pergi jadi ni, dehydration ni sebenarnya adalah dekat sini. Okay, dehydration of alcohol.
dekat preparation of alkene. That mean daripada alkohol kita akan dapat alkene nanti. FNG kita tu adalah alkene. Okay, so settle. Lepas tu next dia kata draw the structural formula of compound E, F and G. Okay, so E kita dah tahu ini adalah substitution reaction. So what happen here adalah Br is substitute with OH. Okay, itu je. That is E. Okay, for F pula ini adalah dehydration. Tadi saya dah cakap dia akan form alkene. So maksudnya E alkene, F alkene, G also alkene. Okay, so how do we know which alkene? Okay, so kita tahulah actually dehydration. Dehydration means kita remove apa? Water. Remove water. Okay, good. Remove water. Dah nama pun D kan? D tu buang, hydration tu water lah. Okay, so remove water. Okay, nak remove water. Okay, over here ada OH. Okay, next one kita kena pilih lah which H yang kita nak remove. Okay, since kita draw dalam bentuk apa benda orang panggil ni skeletal, so kamu tak nampak lah H tu, but actually H tu adalah di mana-mana wujud. Okay, so like over here there are 3H here. Okay, 3H over here. Okay, so kita cari dekat carbon yang sebelah-sebelah lah. So you imagine, kamu dah belajar juga mekanism. What happen adalah OH ni keluar. So this carbon jadi carbocation. So next one adalah H yang kita nak remove adalah sama ada H yang kiri kanan dia lah. Okay, so kita tak perlu buat rearrangement dekat sini. Sebab dia dah memang, kalau you imagine OH ni keluar jadi carbocation, apa class of this carbocation? Tertiary. Ya, dia dah tertiary carbocation dah. So dah stable dah. So kalau dia, let's say lah you want to shift to here, dia jadi secondary. So tak favorable lah, tak favor. Sebab dia jadi less stable. Tertiary lebih stable daripada secondary carbocation. Alright, so carbocation sini. So you can just choose lah H yang mana nak remove. So let's say I want to remove this H. Okay, so that my double bond will be here lah. So I need to draw the structure again. Okay. This one and then double bond. Okay, so that might be my F lah. Okay, and then G saya maybe this OH remove together with this H. Okay, so my double bond will be here. Okay, ataupun maybe some of you, saya tak remove this H here. Saya remove H yang dekat carbon ni. Salah satulah. Okay, so kamu akan dapat double bond dekat tempat yang lain sikit. Okay, you will get your double bond here. But, okay, if you try to give name to the structure, ini carbon number 1, 2, 3, 4. Okay, so nama dia akan jadi 2-methyl. 2-methyl apa ni? 2-methyl 1. Okay, apa nama dia? Butene. Yes, thank you. Okay, 2-methyl 1-butene. Okay, for this one pun, number 1 sini, 2, 3, 4. Kita dah belajar rule naming alkene. So this one also 2-methyl 1-butene. Okay, so it might look different, but actually they are the same structure. Okay, so same structure. So which one is your structure? It's fine. Okay, so let's say lah kamu cakap, oh ini F saya, ini G. Mungkin ada juga some of you yang buat macam tu pun betul. Because if you read carefully, dia tak ada mention pun F and G tu apa. Maksudnya dia tak spesifikkan what is F, what is G. Okay, so kalau dalam keadaan ni boleh letak mana-mana je, betul. Okay, kalau kamu letak ini G, ini F pun betul. Okay, tapi ada certain question, dia very strict one. Yang itu kamu kena pay attention lah apa yang dia nak. Okay, so kita dah dapat E, F, G. Okay, tapi dalam exam, ini je lah. Okay, kalau kamu pakai skeletal, jangan tunjuk H dia lah. Okay, alright. So, itu je. Next one, question asking for indicate the major product form in dehydration reaction. Explain your answer. Okay, so which one is my major product? F or G? F. Yeah, okay. So kalau saya punya drawing, my major product is F lah. Okay. So F structure saya macam ni. Okay. So saya draw balik. So you can just draw, tak tulis F pun boleh, draw terus structure pun boleh. Okay. Cumanya
saya tengok ada yang bagi nama. Okay, ada yang dia bagi nama, dia cakap ini adalah 2-methyl 2-butene. Okay, betul. Okay, but please avoid that. Okay, sebab let's say lah kamu tersalah kan sikit kan, careless kan. Tersalah bagi nama. Okay, nama yang kamu bagi tu tak sama macam yang structure yang kamu lukis. So, sayang lah. Okay, so cara cepat dia draw je structure tu. Okay, that is my major product. Okay, and then the question asks you to explain your answer. Okay, so saya tengok explanation ada yang betul, ada yang salah, ada yang kurang tepat. Okay, this one, macam mana kamu determine major product ni? Macam mana kamu tahu this is major product? Follow the rule. Ikut Yes. Zep rules. Okay, good. Alright, so kita follow Zep rule. So you have to mention dia punya nama tu. Okay, wajib. Okay, ada 2 rule. Okay, there are 2 rule dalam chapter alkene. Okay, kita revise balik. Okay, the first rule, okay, Zep rule. Okay, Zep rule ni nak guna bila? Dia hanya limited kepada elimination reaction saja. Maksudnya from single bond like this, turn to double bond, itu adalah elimination reaction. So, itu kena guna Zep rule. Zep rule cakap major product alkene yang more alkyl group bonded to carbon-carbon double bond akan jadi major product. Okay, so you should quote lah dia punya nama and explain a little bit. Okay, alright, and then your answer should be like this lah. Okay, so this is the major product. Because according to the rule, the elimination reaction major product is alkene with more alkyl group bonded to carbon-carbon double bond. Okay, pun boleh. Ataupun saya tengok skema, at least you have to mention nama ni. Zep rule ni at least you have to mention. Okay. So kalau siapa yang cantik explanation dia tapi tak sebut nama, tak boleh juga. Okay, so ada yang dia tak tahu nak ni, dia tak explain terus pun ada. So kena tahulah. Okay, and then we have another rule, Markovnikov. Okay, Markovnikov jangan confuse. Markovnikov adalah reaction untuk addition. That means from double bond to single bond. Okay, itu Markovnikov. Tapi so far tak adalah yang jawab Markovnikov. Okay, so settle for try these 2. Ada soalan? No, Miss. Tiada, Miss. Tiada, Miss. Okay, alright. Okay, thank you. Okay, next kita proceed to one more chapter ni. Mana soalan apa? Oh, not this one. This one. Okay, tutorial chapter 12, hydrocarbon. Question 12, page 51. Okay, ini saya dah marking juga. Saya tengok ramai yang boleh jawab dengan betul. So far, so good. Tapi ada yang tak dapat jawab dengan betul dan ada yang tak ikut cara menjawab yang betul. Okay. Ability to answer question in organic chemistry is important. But you should also be able to answer question to according to tip ataupun macam mana namanya? Kalau dalam sekolah dulu kan kamu ada belajar teknik menjawab tu. So macam tu lah. Okay. So kalau soalan yang macam ni, ini famous soalan ni. It can cost pula. It can give you about 2 to 3 marks. Okay. So saya tengok ada tahun yang 5 markah pun ada. Saya tak tahulah apa yang pemurah sangat. But usually so far 2 to 3 marks lah. Okay. So how to score 3 marks ni quite easy lah. So macam ni. Propose a chemical test to differentiate butane and butene. State the observation. Okay. So kalau soalan tersebut state the observation pun, if you tengok markah dia 3 markah, ataupun kamu tengok markah dia 2 markah, kamu kena buat macam ni. Okay, kena complete. Alright. So first thing adalah, kamu kena bagi tahulah apa name of the test. Okay, so if you choose to do Bayes test, then tulis Bayes. Kalau kamu nak buat bromine, tulis bromine test. Okay, title ni kena ada. You don't have to explain panjang-panjang. Saya tengok ramai yang tulis this test to differentiate butane and butene, kamu kena carry out bromine test. Lepas tu kamu pun explain lah all the things about bromine test. Betul, tapi kamu explain in terms of ayat. But actually for chemistry, sometimes dia tak perlukan ayat yang panjang pun. Dia nak benda-benda yang macam ni je. Okay, so bromine test. Okay, ngam. Ramai jawab bromine test lah. So kita tengok nak differentiate butane and butene guna bromine test. Okay, good. Okay, so let's say kita go for butane dulu lah. Okay, so this is butane. Okay, there are 4 carbon, 1, 2, 3, 4. Reacted with bromine. Okay, bromine saya should be Br2 over here.
Okay, and then don't forget ada dia punya inert solvent CH2Cl2, and ini lagi penting lah compared to CH2Cl2, ini sangat penting. You must write in the dark. Okay, let's say lah kamu terlupa nak tulis in the dark, I would assume this one ada UV. So kalau ada UV, ada reaction tak untuk butane ni? Ada. Ada kan? Dia jadi reaction chapter alkane. Okay, that Br akan boleh substitute mana-mana je kalau kamu terlupa nak letak in the dark tu. Okay, so ini sama lah pula structure dia. Okay, so dia akan jadi dua structure like this. Okay, so tak boleh. Kalau ada dua structure ni, maksudnya reddish brown colour tu akan berubah colour jadi colourless. Okay, so that's why important to write in the dark. Tapi so far saya tengok ramai yang semua tulis in the dark, no problem. Okay, so dekat sini tulis no observable change. Don't write no reaction. Okay, saya tengok ada yang tulis no reaction. So please don't do this sebab no reaction terlalu no observable change, that means from your naked eyes nothing you can see. Kamu tak nampak apa-apa perubahan pun, nothing you can see. Macam pelik pula, nothing changes lah maksudnya. Okay, tapi kalau dari segi no reaction tu maksudnya mungkin dalam tu ada reaction tapi tak mengubah colour tu, mungkin. Okay, so better use no observable change. Okay, for your observation, kalau kamu kurang rajin, you can also write no observable change dekat sini. Okay, tapi kena ada lah, observation ni kena ada. Saya tulis ni lah, ini lebih tepat. Okay, so reddish brown colour of bromine remain unchanged, tidak berubah. Okay, and then barulah kita pergi kepada butane. Okay, ini saya tengok kesalahan utama adalah kamu salah draw structure butane. Okay, saya tengok ada yang draw like this. Is this butane? Butane kah? Tu butane. Ya, okay, kena, walaupun ini nampak macam butane, but actually this one is 2-butane. Okay, so the carbon double bond dia at carbon number 2 and number 3, so the name will be 2-butane. Okay, kalau dalam exam, kalau dia nak minta 2-butane, dia akan mention 2-butane, dia tak akan tulis butane sahaja. Kalau butane sahaja dia tulis, so maksudnya adalah 1-butane sebenarnya. Okay, maksudnya carbon-carbon double bond dia tu lies between carbon 1 and carbon 2. Okay, so please take note on this one. So baguslah juga saya nampak kesalahan-kesalahan tu, at least I can point it out to you right now. Okay, kalau saya tak nampak tu saya tak terfikir. So tak apa. So siapa yang salah tu take note. Okay. Ada juga yang pakai structure lain daripada butane. Saya rasa tu dia tengok nota tu, dia tengok nak fahamkan kan, tapi dia tersalin yang dalam nota. So tak boleh lah. Okay, kena tengok apa soalan nak. Okay, so ini butane reacted dengan bromine, dichloromethane dapat in the dark dapat this structure BR. Okay, so boleh lukis. And then observation dia, reddish brown color of bromine tu dah decolorize because this bromine ni dah break and dia dah masuk dekat sini. So dia dah tak ada color bromine yang reddish brown tu. Okay, reddish brown ni kiranya brown yang merah-merah macam tu. Okay, itu bromine test yang paling senang lah I would say. Kalau saya pun maybe I will opt for this. Okay, but this one pun ada juga yang ambil Bayes test. Okay, Bayes test so far saya tak jumpa lagi spelling yang salah, semua betul spelling. Okay, good. Kalau salah spelling salah Okay, and then butane. Okay, dia start dengan butane dulu. Okay, butane reacted dengan KMnO4 OH minus coal and then dapat this OH ni, and this is wajib. Okay, kenapa wajib? Sebab usually saya tak tekankan side product kan. Saya cakap side product tak apa, tak tulis pun tak apa. But ada pengecualian lah untuk chemical test. Sebab ini yang distinguish dia punya produk tu apa. Okay, so for example MnO2 ni, walaupun dia punya side product, dia adalah precipitate. Sebab tu saya buat arrow ke bawah ni. Okay, dia and that precipitate ada colour, so brown precipitate. So kiranya ini adalah one of the observation. So that's why it is important for you to write down this. And then there are 2 observation lah. Okay, the first one, KMnO4 ni purple colour dia. Okay, purple colour of KMnO4 tu kamu akan tengok hilang dah purple dia. Dia jadi macam colourless dah. Okay, decolorize and the brown precipitate is formed. Okay, so 2 observation. Okay, another one, butane. KMnO4 OH minus coal, no observable change. Purple color of KMnO4 remain unchanged. Okay, you can stop that. Or kalau nak tambah tak ada brown precipitate pun boleh, tapi usually ini je.
yang kita bagi. Okay, sebab kalau ini tak adalah ini. Okay, kalau ini tak ada perubahan, tak adalah MnO2 tu. Okay, so markah dia. Okay, markah dia usually dia akan bagi marks dekat title, 1 mark. Okay. And for reaction yang tak ada observation ni, yang ini dia akan tengok dua-dua ada equation yang betul, ada observation yang betul, it will give another 1 mark lah. Okay, and tengoklah ini pun 1 mark kalau 3 markah. Kalau 4 markah, dia dekat sini mungkin 1 mark, equation and then observation another 1 mark. Okay, so 2 to 3 to 4 marks lah. Okay, but usually 3 marks. Tapi dia mesti ada pair dia. Okay. So ada beberapa orang yang tak ikut langsung saya punya tips tu, saya pun risau. Kamu tengokkan video. Cuma pay attention lah benda-benda macam tu. Okay. Ada apa-apa soalan about chemical test so far? Miss, untuk yang No, Miss. Ya. Untuk yang? Untuk yang butane PG no observable changes tu, Miss, dia punya observation, kalau contohnya saya sudah tulis purple color KMnO4 remain unchanged and then saya tambah lagi no brown precipitate form. Boleh. Betul je. Okay, so itu lagi detail lah. Okay. Tapi actually kenapa, kalau kamu perasan ini Mn and Mn kan, tapi kenapa color dia lain? Ini purple, ini bukan purple. So ini inorganic chemistry lah. Oxidation number for Mn yang ini lain compared to this Mn. Okay, oxidation number yang berbeza tu dah cukup untuk merubah color dia. Okay, so kalau KMnO4 tak ada perubahan, MnO2 pun tak wujud lah sebenarnya. Okay, tapi boleh je kalau tulis dua-dua tu lagi betul lah, tak ada masalah. Okay, Miss. Thank you, Miss. Okay, alright. So I think that is all for chapter alkane and alkene kan. Ada apa-apa lagi ke saya tertinggal? Yang penting-penting macam ni. Tak pasti, Miss, tapi mungkin tiada lah. Kan, saya pun dah double check, triple check juga. Tapi saya rasa ini je. Okay. Alright, so ini penting sebab kamu cakap, kenapa kita masih chapter alkane padahal banyak lagi kita tak discuss. Ini teknik menjawab semua-semua ni main peranan dekat chapter benzene dan seterusnya lah. Okay, so next kita masuk benzene. Okay, so benzene, I will start discussion with naming dia lah. Okay, so naming benzene pun slightly different because dia ada banyak nama lain. Okay. Chlorobenzene ni tak ada masalah lah. Okay, yang lain. Okay, ini kena tahu phenol. Yang phenol kita duk mention tu actually ada nama lain dia iaitu hydroxybenzene pun boleh. Okay, metabenzene if you feel like panjang lah metabenzene ni malas lah nak tulis. You can also write toluene. Okay, tapi kena tahulah soalan exam suka pakai ni toluene ni. Okay, so you should know toluene tu adalah benzene yang attached to CH3. Okay, aniline. Ini nama-nama yang kita selalu guna lah. Okay, and then next one, naming benzene ada slightly different sebab kita boleh guna prefixes auto metapara ni, especially kita boleh guna untuk disubstituted benzene. Okay, and then kalau ada dua substituent yang berbeza dekat ring tu kena tengok priority pula which one yang akan jadi parent. Okay, priority ni cara saya hafal atas dengan bawah sekali ni wajib hafal. Okay, saya tahu COH atas sekali. Nothing can beat COH. Okay. So kalau ada je COH dalam benzene tu, so dekat benzene tu, so maksudnya itulah dia punya parent. Okay. Kalau halogen, abaikan. Dia memang always the weakest unless dia je dekat situ. Macam itulah. Lepas tu ingatlah NO2 is slightly above halogen. And then NH2 dia quite jauh lah daripada NO2. Okay. Kena certain ni. Yang saya highlightkan ni adalah yang penting lah. Okay. Alright. Lepas tu next kita tengok try this one. Okay, so take out your benzene punya notes. Okay. So this one is quite straightforward. Kita tahu NO2 as a substituent, we call it as nitro. Since there are two nitro, so kita guna dinitro and parent dia adalah benzene lah. Okay, so 1,2 dinitrobenzene. Okay, sebab ini carbon 1, ini carbon 2. So 1,2 dinitrobenzene. Okay, so this one pula, okay, kita ada methyl. So kita boleh bagi nama dia ke methyl ni pada carbon number 1 and 4. So 1,4 dimethylbenzene.
Okay, and then this one, 1, 2, 3. Alamak, kenapa 1, 2? Okay, so ini adalah 1, 3. 1, 3 dinitrobenzene. Okay. Ataupun kalau tak nak guna 1, 2, 1, 4, 1, 3, kita boleh guna untuk ini. Oh. Ya, ortho. Ortho dinitrobenzene pun boleh. Ini 1, 4, 1, 4 para dinital benzene. Okay, nanti kamu masuk universiti, kalau kamu ambil chemistry lah, okay, kalau kamu jumpa lagi topik benzene, you might encounter this one, ortho metapara ni, tapi deeper lagi lah. Maksud saya deeper tu maksudnya dia ada reaction yang auto metapara directing tu. Okay, so itu sebab tu kena faham auto metapara ni macam mana. So 1, 3 is meta dinitrobenzene. Okay, settle. Senang je. Okay, next. Okay, ini susah sikit sebab dia ada 2 different substituent. Okay, first thing saya nak tanya, antara OH dengan NO2, yang mana lebih tinggi priority? OH. OH. Okay, OH, good. Okay, so saya cakap tadi NO2 ni slightly above halogen je. Halogen tu bawah sekali. Lepas tu ada NO2 atas tu. So tak payah pandang dia lah. So OH lah paling atas tu. Okay, so maksudnya parent kita adalah phenol. OH. Okay. Okay, so parent phenol, then nama dia jadi? Tiga. 3 dash nitro 3-nitro Nitrophenol. hydroxybenzene. Ya. 3-nitrophenol pun boleh. Kalau nak panjang pun boleh. 3-nitrohydroxybenzene pun boleh. Okay, but usually kita opt for phenol lah. Okay, and then kalau nak pakai ni pun boleh. Meta nitrophenol. Okay, ada nama lain? Ya dah. Okay, kalau ada yang siapa yang segan-segan nak tanya tu nama lain kalau dia ada draw, so boleh tanya nantilah PM tepi. Okay, so this one. Okay, ini tengok COH pun dah tahu. Saya suruh kamu hafalkan dia yang paling, the highest priority. So maksudnya dia adalah parent. Okay, so parent kita ni kita panggil apa ni? Benzene that attached to COOH. We call it as Benzoic acid. Yep, benzoic acid. Okay, carboxylic acid. So this one automatically carbon number 1 sebab itu yang parent dia, number 3, number 4. Okay, so kita ada OH as substituent. OH at carbon number 4. So for OH substituent kita panggil apa? Ingat lagi? Hydroxyl. Okay, ini hydroxy ke hydroxyl? Ada L ke Hyd- ada L? Ada L. Ada. The answer is without L. Okay. Ini satu benda yang student selalu confuse. Okay, saya tahu kalau soalan minta functional group, okay, functional group of OH kita tahulah adalah hydroxyl, HYL. But for naming, okay, kalau OH tu substituent, dia hydroxy sahaja. Dia tak ada HYL tu, tak ada. L tu tak ada. Okay, so ini antara benda yang kamu kena take note lah. Okay, and then try this 6. Okay, dua-dua carboxylic acid. So, macam mana ni? Dia punya parent ada dicarboxylic acid. Ya, okay, so 1, 4, di pula. Benzene dicarboxylic acid. Okay, so ini carbon 1, 2, 3, 4. If you go the other way around pun sama. 1, 2, 3, 4 juga. So 1, 4 benzene dicarboxylic acid. Okay, ada apa-apa soalan? Miss, Ya. kalau 1,4 dibenzoic acid, sama ke? 1,4 dibenzoic acid. Okay, kalau dibenzoic acid tu maksudnya macam ada 2 benzene ring sudah. Okay, so kalau saya tak terima lah. Okay, kejap saya double check 1, 4 benzene
Dicarboxylic acid. Kadang-kadang macam boleh. Sekejap kita tengok. Actually you can check the name dekat website yang trusted macam Camp Spider ke. Apa lagi lah. Sigma Aldrich ke. Tu website yang boleh dipercayai lah. So, kenapa slow sangat ni. Okay. Benzene dicarboxylic acid. Benzene dicarboxylic acid. Tak ada dalam pilihan jawapan dia. So maksudnya kena tulis 1 for benzene dicarboxylic acid lah. Okay. Oke, Miss. Tapi kalau guna konsep yang try this 3 tu boleh sepatutnya lah. Kalau ikutkan itu sepatutnya kalau dai boleh. Dinitrobenzene. Mana ini? Dia ada 2 nitro kan. Itu dia sebab maksudnya kamu macam tu lah. Okay. Nitrobenzene ni parent dia adalah benzene. Okay, so dia punya nitro tu adalah substituent. Okay, sebab tu dinitrobenzene tu boleh sebab maksudnya 2 nitro tapi 1 je benzene dia, memang parent dia benzene. Tapi bila kamu deal with apa tadi, benzoic acid ni adalah seketul ni. Semua ni. Okay, so dia lain daripada ni. Ini benzene, ini je. Ini seketul ni. So kalau kamu sebut dibenzoic acid, I would expect to see 2 benzene ring yang ada COOH2 juga. Okay kah? Okay, Miss. Alright. Okay. So, kejap. Okay, so settle. Next, kita move to mana? Okay. Tadi mana? Okay, ni. Okay, so next one. Try this one. Tapi ini dah 3 atau 4 substituted benzene. So, maksudnya ada banyak substituent dah lah sekarang. Okay, so tak kisahlah berapa banyak pun. Always check for highest priority. Okay, NO2 tadi saya cakap halogen bawah sekali, NO2 atas sikit. So maksudnya kita tak hafal CH3 pun kita tahu dah CH3 tu atas lagi daripada NO2. So this one parent dia adalah this one, iaitu toluene. Okay, so toluene parent, so ini carbon 1, carbon 2, carbon 3, 4, 5, 6. So substituent kita adalah 2, 4, 6 trinitromethylbenzene. Okay, saya guna methylbenzene kali ni. Tapi actually you can also use 2, 4, 6 trinitrotoluene. Okay, so itu pun boleh. Okay, next one. Ada OH, ada NO2. Okay, again, this one OH akan jadi parent. OH jadi parent, so maksudnya phenol. Okay, so 2, 4 dinitrophenol. Okay, so ini carbon 1, 2, 3, 4. Okay, so 2,4-dinitrophenol, tak ada masalah. Okay, ini parent dia adalah benzoic acid. Carbon number 1 automatically dekat sini. So 2, 3, 4, 5. So 3, 5 dihydroxy benzoic acid. Okay, make sure tak ada add lah dekat sini. No add. Okay, so kita continue sikit je. Okay, 4, 5, 6 tu habis. Okay, so this one, write the structural formula for 2-chloromethylbenzene. Okay, saya cakap ini lagi penting kan. Kamu ke ability to draw structure is important. First, kita draw benzene dulu parent dia. Okay, so benzene. Okay, tak perlu pakai pembaris Assignment saya tengok yang pakai pembaris tak apalah, cantik lah. Tapi kalau exam, jangan duk pakai pembaris Okay, berapa lama kamu ambil masa tu. Okay, so this is benzene and then ada methyl, ada methylbenzene. Parent dia adalah methylbenzene. So maksudnya ada CH3. Toluene lah parent dia ni. Okay, and then at carbon number 2 ada chloro. Okay, ini carbon number 1 automatically sebab parent. So ini carbon number 2 and then over here ada Cl. Okay, so this is your structure. Ada soalan? Ada yang jawapan dia lain? So far tiada question, Okay, Miss. dari schedule Miss. Okay, ngam. Okay, alright. Next, kita proceed. Chlorophenol. Okay, so parent. Our parent this time is phenol. Okay, kena ingatlah phenol adalah benzene ring that attached with benzene ring tadi dah bukan macam benzene dah. Okay, so okay, so ini ada OH. So this is my phenol. And then
numbering, number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, carbon number 6 ada kloro. Okay, so mana 6? Sini. Okay, ada Cl. Number 3 sini. So ada bromo. Number 2, fluoro. Okay, so itu je. Okay, and then next one, last one adalah benzoic acid. Okay, benzoic acid adalah benzene that attached to COOH. Okay, lepas tu ini carbon number 1. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kita tengok carbon number 2, 4, 6 ada apa ni? Nitro. Nitro is NO2. Okay, so carbon 2, 4, 6. Okay, so NO2. 4, NO2 juga. 6 ada NO2 juga. Okay, and then carbon number 3 ada metal. So CH3. Okay, so itu je. Ada soalan about naming? Oh, ada lagi belakang ni. Tapi tak apalah. Banyak ke? Ada 2. Okay, so kalau ini saya rasa should be okay lah. Drawing is actually easier than give name. Okay, but give name ni maybe ditanya dalam UPS kamu. But drawing ni adalah untuk paper 2 kamu, subjektif. Okay, and then saya continue inilah. Ala-ala ada 2 betul lagi soalan. Benzene as substituent. Okay, so not all the time benzene jadi parent. Okay, dia boleh juga jadi substituent. Bila dia jadi substituent, bila dia kata, contoh like this case here, kita ada ring yang lagi panjang daripada benzene. Ini ada 8 carbon. Ini ada 6 carbon je. So yang parent tu akan jadi yang luar ni lah, yang 8 carbon. Okay, or another case, kamu ada chain tu ada unsaturated. Ada carbon-carbon double bond. Kayaknya carbon yang dekat luar ni ada double bond atau triple bond ataupun ada important functional group yang lain, dia akan jadi parent. So macam ni, ini parent. Okay, benzene pula yang akan jadi substituent. Okay, benzene as substituent kita panggil phenyl. Benzyl ni apa benzyl? What is benzyl? Kena boleh bezakan phenyl, benzyl. Benzyl here means Benzyl je. Dia punya benzyl je. Okay, benzyl macam mana? satu batang je. Okay, so dia macam ni. Kalau phenyl tu maksudnya benzene ring tu je. Seketul benzene ring tu jadi substituent, itu adalah phenyl. Okay, benzyl ni adalah keadaan di mana benzene ring tu akan attach dengan satu carbon lagi, CH2. Lepas tu that carbon attach dengan carbon lain. Okay, tak kisahlah. Tapi kiranya this whole thing here, benzene together with that CH2 adalah benzyl. Okay, ini ramai yang suka keliru. Okay, ramai yang suka letak benzyl di mana-mana. Tapi tidak boleh. Okay, so ini, okay, try this one. Ini saya bagi nama phenyl methanol. But I think ada nama lain juga. Ada sesiapa bagi nama lain other than that? Miss, benzyl hydroxy boleh tak? Benzyl hydroxy. Okay. Benzyl tu betul. But usually kita akan go for benzyl alcohol. Okay. So ini antara nama lain lah. Sekejap. Saya double check Benzyl hydroxy. Benzyl hydroxy. Benzyl apa ni? Apa yang keluar? Benzyl alkohol. Okay, kalau benzyl alkohol, kita tengok PubChem, dia cakap apa? Dia cakap benzyl alkohol, phenyl methanol diterima lagi. Mana. Ni saya Google pakai komputer. Saya tak guna iPad. Benzyl alkohol, phenyl methanol, benzin methanol, tak ada. So, apa tadi? Kamu tulis benzyl hydroxy. Banyak dia punya senarai ni. Terlalu banyak. Tapi berdasarkan mata kasar saya yang sekarang, saya tak nampak lah benzyl hydroxy. Dia kena benzyl alkohol. Okay? Okay, thank you, Miss. Alright. Yep. Benzil metanol ada bahkan tadi. Benzin metanol ada. Okay. Okay. So, benzin metanol ada boleh. Okay, cuma kita punya rule kita cakap phenyl
benzene tu substituent lah. Okay, and then next one adalah ini. Okay, ini pun ada dua nama juga ni sebenarnya. Okay, first thing bila saya tengok oh ini ada OH. So saya fikir oh inilah parent. Okay, ini akan jadi substituent. Okay, tapi kalau kamu decide untuk numbering kamu 1, 2, 3 like this. Okay, so that means your parent will be 3 carbon yang ada OH. So itu adalah propanol. Okay, and that OH located at carbon number 2, so kena ada 2 propanol like this. Okay, so itu parent dia. But if this is the parent, that means the whole thing here, benzene ring together with this H2 adalah substituent. So inilah benzal. Okay, so the whole thing here dari atas ni sampai sini adalah benzal. And that benzal is located at carbon number 2. So 2 benzal, 2 propanol. Ataupun you can also give satu lagi nama dia apa? Kalau kamu letak numbering macam tu, the name will be parent dia masih propanol. Tu apa? Tu ini substituent. Ya, so 2 methyl 1 phenyl. Ya. Propanol pun boleh diterima juga. Soalan benzin dan juga haloalkane lah yang seterusnya. Okay, so ada any last question before saya stop? Miss. Hello. Ya. Macam mana mau tentukan important functional group tu, Miss? Important functional group, kiranya kalau ada functional group lain dekat luar tu, itulah important dia. Itu maksud dia. Okay, kiranya macam ni carbon-carbon double bond, ada OH, ada Br, so ada NH2 ke. Okay, terus dia jadi important. Okay, kiranya starting daripada alkene sampailah chapter yang belakang-belakang, alkene, haloalkane, alkohol, karbonil, karboksilik, amine. Itu semua important functional group other than benzene. Okay. Tapi kalau alkene dia tak important. Contoh kalau like this one. Tak ada double bond ni. Okay, dia macam ni je. So ini tak. Okay. So parent dia adalah benzene. Okay. Alkene dia ada pengecualian. Dia akan jadi parent bila dia lebih panjang daripada benzene sahaja. Itu je. Okay kah? Okay, Miss. Thank you, Miss. Alright. Okay, so kalau tak ada apa-apa kita stop sini. So lebih dah masa. So hari ni ada 2 video yang kamu kena tengok and completekan. Okay, other than that dah adalah exercise kit, quiz kit. Okay, lepas tu okay lah. Okay, so I think I will stop here. Thank you semua. Sambung buat kerja. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Bye-bye. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. You're welcome. Miss. Yo, kenapa? Sebenarnya saya masih nggak paham, Miss, yang phenyl sama benzil tuh. Phenyl sama Saya masih benzil. keliru ya. Okay, kejap. Saya share screen balik lah. Oke. Okay, so phenyl sama benzil. Okay, so kita tengok macam keadaan ni lah. Okay, so ataupun kalau saya draw kat kamu dalam bentuk, kalau benzene ring seketul je jadi parent, jadi substituent, kita panggil phenyl. Okay, ini maksudnya dia bonded lah dengan apa pun. Kiranya ini dia punya substituent dia phenyl. Okay, tapi kalau benzene tu maksudnya kalau benzal tu maksudnya benzene yang ada CH2.
CH2, okay, kalau CH2, C ni ada 2 H, pasal ada 1 bond, baru 3 bond. So maksudnya carbon ni boleh bonded dengan benda lain. Okay, so benda ni daripada CH2 tu sampailah ke benzene ring tu adalah benzal. Okay, so dalam kes ni, contoh yang macam keadaan ni, ini taklah. Ini sebab dia punya parent dia ni, so substituent dia memang betul-betul seketul benzin je. So kita panggil phenyl lah. Okay, ini pun sama juga. Okay, ini memang betul-betul ngam-ngam ini je dia punya benzene ring ni je substituent. So kita panggil phenyl lagi. Okay, tapi not for this case lah. This case, bromine ni dengan kita boleh panggil dia benzyl bromide sebab dari sini, dekat sini actually ada CH2. Okay, so this whole thing here, daripada benzene ring sampai CH2 tu kita panggil benzyl. Okay, so benzyl bromide. Okay. So ini pun sama juga. Ini dari sini ada CH2 sini. So benzyl juga. Dalam kes ni, okay, so dalam kes ni kalau kita ambil parent dia yang merah ni, so kiranya kita punya substituent dia memang seketul benzin je. Okay, so sebab tu kita panggil phenyl. Okay, tapi kalau you choose to numbering dia macam ni, 1, 2, 3, so maksudnya ini parent. So this whole thing here akan jadi substituent dan dia ada CH2, benzin yang attach dengan CH2. So ini benzyl, 2 benzyl, 2 propanol. Okay kah? Okay, paham Miss. Paham sah. Alright. Okay, so itulah. Okay. Okay, thank you Miss. Alright, you're welcome. Bye-bye. Bye Anas.